बस्ती में दाखिल होने के बाद आपकी जमात के जिम्मेदार ने आपको इन चंद चीजों की मेहनत की तरफ आपको मुतवज्जा किया। सब साथी फिक्रमंद होकर अल्लाह ताला से दुआ भी मांग ले इज्तिमाई तौर पर, और दुआ जो है मांगकर फिर बस्ती के अंदर दाखिल हो। তো বলেন যে দোস্ত, জামাতের যিনি জিম্মাদার হবেন উনি তো এই কয়েকগুলা কথার তাকে ফিকির দিলেন। বলেন যে এরপরে মহল্লার মধ্যে আমরা যে ঢুকবো, ফিকিরের সাথে সবাই ঢুকবো আর আল্লাহর দরবারে আমরা দোয়া করব। বলেন যে দোয়া করিয়া এরপরে আমরা মহল্লার মধ্যে ঢুকবো। बस्ती में दाखिल होने के बाद मस्जिद ही में जमात अक्सर उतरती है। जहां मस्जिद होती है जमातें मस्जिद में ही जाती हैं। मस्जिद में दाखिल होने के वक्त में सुन्नत तरीके का ख्याल हो और दुआ का एहतमाम करें। दाहिना कदम रखकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो, दुआ पढ़ें और एतकाफ की नियत भी कर लें। मस्जिद में दाखिल होने के बाद मस्जिद का एहतराम यही है कि अगर मकरू वक्त नहीं है तो 2 रकात नमाज पढ़ी जाए। वजू अगर पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वजू नहीं है तो वजू कर ले। बहरहाल नमाज से फारिग होने के बाद पहला काम मशवरा है और मशवरे के लिए सब साथियों को जमा होना है। अगर कोई साथी पहले नमाज से फारिग हो गया तो वो दुआ में लग जाए कि अल्लाह ये बस्ती नई है, इस यहाँ के हालात से हम वाकिफ भी नहीं है, या अल्लाह तो अपने गैब से यहाँ काम की शक्लें पैदा कर दे। जब जमात का जिम्मेदार फारिग हो जाए तो सब इकट्ठा हो जाए और फिर मशवरा करें। তো বলেন যে দোস্ত, এরপরে আমরা যে মহল্লার মধ্যে প্রবেশ করব, ঢুকবো, তো বলেন যে অধিকাংশই তো আমরা মসজিদের মধ্যেই অবস্থান করব, মসজিদের মধ্যে যাইব। তো বলেন যে দোস্ত, আমরা মসজিদের আদবেরও খেয়াল রাখবো। এই জন্য বলেন যে প্রথমে আমরা দোয়া করবো, এরপরে ডাইন পাও দিয়ে আমরা মসজিদের মধ্যে ঢুকবো। বলেন যে এই তরতিবের সাথে আমরা মসজিদের মধ্যে ঢুকবো। ঢুকার পরে বলেন যে মসজিদের সবচেয়ে বড় আদব যেটা হইলো, বলেন যে সেটা হইলো যে আমরা ওই সময় 2 রাকাত নামাজ পড়া। বলেন যে মসজিদে ঢুকিয়া প্রথম 2 রাকাত নামাজ পড়া। তো বলেন যে আমরা 2 রাকাত নামাজ পড়বো। যদি কারো উযু নাই তো বলেন যে আমরা উযু করে আসবো, আইসা আমরা এরকম ভাবে নামাজ পড়বো। বলেন যে আমরা ফারিগ হয়ে গেলাম, তো বলেন যে এরপরে আল্লাহর কাছে দোয়াও করবো। কারণ আমরা যেমন বস্তিতে আমরা গেছি, বস্তির হালত আমাদের কাছে জানা নাই আর আমরা কিছু করতেও পারবো না। এই জন্য বলবো যে আল্লাহ, আমরা এই বস্তির মধ্যে কোনো আমাদের হালত জানা নাই, আল্লাহ মেহরবানি করে আপনি আমাদেরকে সাহায্য করেন, কাম আপনি বানিয়ে দেন। বলেন যে এই দোয়ার মধ্যে লেগে যাইব। এর ভিতরে আমি সব ফারিগ হয়ে গেলেন, ডাকলেন, তো আমরা সব মিলিয়া এখন মশওয়ারার মধ্যে বসবো। सब साथियों के सामने वही बात फिर दोहराई जाए, नका जमात निकालने की फिक्र और दूसरे मकामी काम जमाना और तीसरे अपने वक्त की हिफाजत की फिक्र। इन चंद बातों की तरफ मुतवज्जा होते हुए, साथियों को मुतवज्जा करते हुए मशवरा शुरू करें। मशवरे में 24 घंटे के अमाल की मेहनत की तरतीब कायम करें और साथियों को उनकी इस्तेदाद के एतबार से उनके ऊपर काम की जिम्मेदारियां डालें। বলেন যে ভাই দোস্ত, বলেন এরপরে মশওয়ারার মধ্যে ওই কয়েক কথা যেটা আমরা শুরুতে ফিকির করছিলাম, বলেন যে আবার সেই কথাগুলোর ফিকির দেওয়া হবে। বলেন যে এর মধ্যে 1 নম্বর হইলো যে এখান থেকে নগদ জমাত কি করে বাহির হয়। বলেন যে সেটার জন্য আমরা সবাই মশওয়ারার মধ্যে ফিকির করব। এমনি এখানে মুকামি কাম কি করে চালু হয়ে যায়, বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, সেইটার আমরা ফিকির করব, মশওয়ারা করব। আর এরই সাথে সাথে বলেন যে ভাই দোস্ত, কামেরও বন্টন হবে। বলেন যে জিম্মাদার যিনি আমির সাহেব হবেন, সাথীদের যোগ্যতা হিসাবে, তার ইস্তেদাদ হিসাবে তাকে কামের জিম্মাদারি দিবেন। मशवरे में जिस कदर फिक्रमंद होकर बैठेंगे, साथियों पर सही राय उनके दिलों पर आवेगी और फिर मशवरे के बाद काम की शक्लें पैदा होंगी। सुबह के मशवरे के बाद फौरन जो है खुसूसी मुलाकात की तरतीब कायम की जाए और उसी वक्त जो है अगर साथियों को कुछ नाश्ते पानी का तकाजा है तो उससे फारिग कराया जाए। खिदमत वाले साथी जो मुतय्यन हुए हैं उन्हें जरूरियात से फारिग करा दें और उसके बाद फौरन अमल शुरू हो जाए, तालीम शुरू हो जाए और फिर तालीम के साथ तालीमी गश्त भी शुरू हो। তো বলেন যে ভাই দোস্ত, এরপরে মশওয়ারার মধ্যে সাথী ভাইরা রায় দিবেন। এরপরে বলেন যে কি হবে, ফয়সালা হবে। বলেন যে তারা কামের রাস্তা বাইরে আসবে যে আমরা এখানে কিভাবে কাম করব। এরপরে বলেন যে সকালের মশওয়ারার মধ্যে মশওয়ারা শেষ হইলো, বলেন যে সাথী ভাইরা এরকম খুশুসি কাস্ত মোলাকাতে বাইরে যাবে।
এরপরে নাস্তাবাদ থেকে ফারিক হয়ে যাবে, খেদমতওয়ালারা নাস্তার থেকে ফারিক করে দিবেন। বলেন যে দোস্ত এই কাম যখন হয়ে গেল, বলেন যে এরপরে আমাদের সকালের তালিম শুরু হয়ে যাবে। বলেন যে সকালের তালিম করব, আর বলেন যে তালিমি গাছতে হবে।